Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Eva Zuliana. Today we are going to learn together about I give you the example. I'm having a hard time eating this food. Why? Is it too hard food for you? Yeah, I'm having toothache. It's really I'm having a hard time. Plus verb ing. I'm having hard time eating this food. What kind of this lesson? I'm having hard time eating this food. I'm having hard time plus verb ing. So let's get started. Hai guys, ketemu lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang I'm having a hard time plus verb ing. Jadi kita akan membahas tentang I'm having hard time. Ini maksudnya adalah kesulitan. Saya mengalami kesulitan. Saya mengalami kesulitan. I'm having a hard time plus verb ing. By stating you are having a hard time, dengan kamu mengucapkan hard time, having a hard time, are letting someone know, kamu itu memberitahu orang bahwa kamu itu having difficulty with something, mengalami kesulitan dengan sesuatu hal, dengan suatu permasalahan ya. This could be something physical, mungkin saja berimbas ke fisik, mental, and something that could be overcome with efforts. Dan sesuatu itu masih bisa diselesaikan dengan usaha. Yang penting ada ini effort. Walaupun kamu mengalami kesulitan, tapi kalau ada effort sudah finish kesulitannya. Nah, di sini mulai dari contoh ini, I'm having a hard time writing. Saya mengalami kesulitan dalam menulis. Ya, mungkin kamu menulis script untuk drama. Nah, you say I'm having a hard time writing. I'm having a hard time understanding you. Nah, ini susah banget ini kalau sudah diomongin kayak gini. I'm having a hard time understanding you. Saya nggak ngerti sama kamu. Saya benar-benar sulit memahami kamu. Saya mengalami kesulitan memahamimu. Saya sulit memahamimu gitu ya. Untuk memahamimu. Kalau yang ini, I'm having a hard time answering your question. Saya mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaanmu. Jadi misalkan pertanyaannya itu yang nggak ada jawabannya, jadi kamu itu nggak tahu sama sekali, jadi sulit menjawab pertanyaan. I'm having hard time downloading songs to my iPod. Saya merasa kesulitan dalam mendownload songs, lagu-lagu ke iPodku. Yang ini, I'm having a hard time agreeing to the terms. Jadi saya mengalami kesulitan dalam setuju ke terms, mengalami kesulitan dalam menyetujui suatu persyaratan. Jadi syarat apa menyetujui suatu persyaratan? Suatu persyaratan. Entah itu persyaratan apa, misalkan persyaratan mencari akte yang bulat banget, yang sulit dicari. I'm having hard time agreeing to the terms with the
addition of an adverb, you can express in more detail just how difficult something is for you. Dengan menambahkan kata keterangan, sebuah kata keterangan, kamu bisa mengungkapkan secara lengkap, detail tentang betapa sulitnya, how difficult something is for you, itu betapa sulitnya. Amat sangat sulit, ini lebih dari ini ya, betapa sulitnya. Jadi kayak sangat sulit banget. I'm having an extremely hard time trusting you. Wah, ini susah ini. Jadi saya sangat sulit mengalami kesulitan mempercayaimu. Saya sangat sulit percaya padamu. Trusting you, percaya padamu. I'm having an extremely hard time trusting you. Kalau yang ini, I'm having an extremely hard time with my wife. Saya sangat mengalami kesulitan dengan istri saya. Ini kayaknya yang mengalami kesulitan dua-duanya, atau suaminya mengalami kesulitan dalam menghadapi istrinya, entahlah. Yang penting, I'm having an extremely hard time with my wife. Oh, with my wife, berarti dua-duanya itu mengalami kesulitan. I'm having an extremely hard time finding a job. Saya mengalami kesulitan finding a job, menemukan pekerjaan. Menemukan sebuah pekerjaan. Dapat pekerjaan itu sulit banget gitu. Tapi kalau ada effort, apalah, selalu bisa ya. Kalau nggak ada effort, nggak ada usaha sama sekali ya, kesulitan pasti sulit banget. I'm having an extremely hard time finding parts for my car. Ini yang punya mobil-mobil antik. Saya mengalami kesulitan, sangat sulit banget menemukan bagian-bagian dari mobilku. Misalkan spare part-nya, part of my car, mobil kuno, apapun yang kuno yang sekarang sudah nggak diproduksi lagi, kan adanya di kolektor-kolektor itu. Jadi finding parts of my car, it's very difficult to find it. Nah, itu tadi tentang I'm having a hard time plus verb ing. Ini adalah materi yang biasanya kita gunakan untuk speaking. Tadi untuk materi speaking. Jadi silahkan kalian cek materi speaking yang bisa kalian aplikasikan. Oke, kita baca sama-sama mulai dari sini. I'm having a hard time writing. I'm having hard time understanding you. I'm having a hard time answering your question. I'm having a hard time downloading songs to my iPod. I'm having hard time agreeing to the terms. I'm having an extremely hard time trusting you. I'm having an extremely hard time with my wife. I'm having an extremely hard time finding a job. I'm having an extremely hard time finding parts for my car. Oke, itu tadi tentang I'm having a hard time. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian coba untuk menggunakan kalimat-kalimat ini. Good luck. Ya, betul sekali. Itu tadi materi tentang kamu merasa sulit terhadap sesuatu hal, sulit melakukan sesuatu hal tersebut. Kamu lagi di posisi sulit pokoknya. Jadi kamu menceritakan ke temenmu tentang posisi sulit itu. Berarti pada saat itu kamu juga memberitahu mereka posisimu lagi tidak baik. Gitu ya. Oke. We will meet in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.